করছি আর নয়া ভিডিওକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇନରର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା 1 to 3 ମାର୍କ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ରିଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ of few words question answer 1 to 3 marks ହେଲା এটা ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 10 ମାର୍କିଆ ମାନେ 4 ମାର୍କିଆ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇନର ନେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସି ଯେଉଁଟାକି ମେକିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ତାହିଁରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ହେଲା ভিডিও লাস্টକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି এই ୟୁନିଟ୍ର ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନିକ କ'ଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ମସ୍ତ ମାନେ ରହିବ ଭଲ ରହିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି PDF କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ମିଳୁନି PDF ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିବା ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଫାଇନ୍ସ ଦ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଓ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଲ ଯେଉଁଟା ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରେଇବିନି ଆପଣମାନେ ମାନେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଥ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ହେଲା ପଢ଼ି ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଦେବେ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଲ आर व्हिच टाइप ଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଲ ଆମର ରହିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ହୋଲ୍ଡ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଦର laws and the rule and the made by the legislature cannot be any way against the constitutional law the constitutional the state ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ कमेंट करके कहींपारे देखो 3 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जो संविधान रो कौन सब स्टेटस रही स्टेटस माने देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law of the land and bind all the people the all organs of government all the public authorities and the other constitutional and the public offers of the bodies है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर हु यूजुअली मेक द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द स्टेट तो देखो किए माने तैयारी कर द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ द इलेक्टेड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट और 2 नंबर बाय ए स्पेशली इलेक्टेड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काउंसिलिंग है काउंसिलिंग ऑफ द इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टू पीपल डुल authorization to formulate adopt and accept the constitution of the state है तो देखो 5 नंबर हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द इंडिया देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन स्पेसिफिकली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया 1946 है मन रखु तो कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पार्लियामेंट और द बाय specially elected the constituent assembly is held to be supreme and dex respected dex देखो यार आंसर अपन माने द सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री तो no one can be vote the provision of the constitution 7 number question होते when was the constitution of India adopt and the enacted देखो केबे कॉन्स्टिट्यूशन आमर आडप्ट होता तो 26 नवेम्बर 1949 आडप्ट होता है
तो देखो द टोटाल मेंबरशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू बी केते अछि 389 अच्छी आमर टोटाल मेंबरशिप टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल तो 9 नंबर क्वेश्चन अच्छे हाउ वेर दो 389 सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ब्रिटिश इंडिया प्रोविजनल मान केते 389 को केते भाग विभक्त करगला देखो 296 सीट्स वेर अलाउड टू बी ब्रिटिश है 296 ब्रिटिश नहीं गला इंडियन प्रोवाइज 4 सीट्स इंडिया केते नहीं गला 4टा सीट्स नहीं गला देन देखो वेर अलाउड टू चीफ कमिश्नर of province and 93 seats will to be given to princely state of India है तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन आम रोचे हाउ many seats constitutional assembly were allowed to British India province and were held to be general electoral seats Muslim electoral seats and Sikh electoral seats तो देखो out of 296 total electoral seats 210 एवं 78 and 4 seats were respectively given to general electors तो मुस्लिम इलेक्ट्रॉन एंड सिख इलेक्ट्रॉन है तो मुझे आपको लंग क्वेश्चन पढ़ी आपण मैंने देखी ना से बुझीपारे तो 11 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेर वन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस तो केतोटी सी कांग्रेस कैप्चर 199 सीट्स आउट ऑफ 210 जनरल इलेक्टेड सीट्स है मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन आप मन रखु देन देखो 12 नंबर हाउ मेनी सीट्स वेर कैप्चर बाय मुस्लिम lingua in the constitution assembly elected 1946 तो मुस्लिम lingua 173 out of 78 मुस्लिम इलेक्टेड सीट्स है 13 नंबर क्वेश्चन व्हाई मुस्लिम lingua boycott the constitution assembly है तो देखो तो यार क्वेश्चन आंसर होची बिकॉज इट गॉट ओनली 73 सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन एंड कांग्रेस हैड इनटू ए थम्बिंग मेजोरिटी 14 नंबर क्वेश्चन हाउ डिड मुस्लिम lingua react to the final result of constitutional assembly of the Indian election तो मुस्लिम lingua decide to pursue its demand for a separate seat of the Pakistan एवं rejected the cabinet mission plan 1945 रे and decide to adopt direct action for the securing the speaker state of Pakistan of the India है नेक्स्ट हूँ 15 नंबर क्वेश्चन व्हेन वाज द वन फास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे प्रथम मीटिंग होता है यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि अक्टोबर है ऑन 19 TS डिसेम्बर 1946 रे फास्ट मीटिंग होता है देन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हु प्रेसिडेंट ओवर द वन स्टे मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट करते द ओल्डेस्ट मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डीआर सच्चिदानंद सिंहा है सच्चिदानंद सिंहा जोटा कि प्रेसिडेंट थिले है देन देखो तो 17 नंबर ऑन व्हिच डेट डीआर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द रेगुलर प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो तो 11 डिसेम्बर 1946 है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केतोटी मेंबर आसते 211 मेंबर्स अटेंड करते है फर्स्ट मीटिंग आसला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु वेर द इलेक्टेड एज द 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो देखो तो VT कृष्णा मार्चारिया एंड द HC मुखर्जी है मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु 20 नंबर आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 15 TS August 1947 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम lingua इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट जॉइन द कॉन्स्टिट्यूशन केते जन जॉइन करते 28 मेंबर्स बिलोंग टू द मुस्लिम lingua इंडिया एंड 93 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया प्रिंसली सीट्स जॉइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है मोस्ट इंपोर्टेंट 21 नंबर क्वेश्चन व्हाट वर द टू फंडामेंटल टैक्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो टू फ्रॉम adopt and enact the constitution India then to second number to act as the parliament of the India the legislative and the organized government of the free India है नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू introduced the objective resolution in the constitution assembly on
which date and the which date is was passed and adopted by the Constitutional Assembly of India. Most important, 13th is December 1946 and 22 ended January 1947 रे ହେଲା most important question ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 23 number what come to the legal what come to the legal status of the Constitutional Assembly after 15th August 1947 when India become independent sovereign state. So after India independence, the Constitutional Assembly become a fully sovereign independent assembly, totally free from any and every outside interference the control. 24 question, when was the drafting committee of the Constitutional Assembly India Constitution for the drafting a Constitution of India? तो केवे 29 अगस्त 1947 है ड्राफ्टिंग कमिटी जोटा। नेक्स्ट देखो तो 25 who was the appointed the chairman of the drafting committee of the Constitutional Assembly? D.R. Ambedkar. Must remember 26 number 2 on which date of the Constitutional Assembly finally passed, adopt and enhanced the Constitution of India? तो on 26 November 1949 रे ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 number Constituent Assembly took how much time complete its task of making of the adopting and the enacting the Constitution of India? तो 2 years माने केते दिन लागि थिला 2 years 11 मास जोटा कि 18 दिन लागि थिला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करबा पय हला। नेक्स्ट क्वेश्चन छ व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इनॉग्रेशन केबे होइतिला 26 जनवरी 1950 रे हमर इनॉग्रेशन होइतिला हला। 29 क्वेश्चन what has been declared in the preamble of constitution? तो entirely the preamble of Constitution India declare Indian as sovereign, the independence, the republic totally free from any external or control. तो 13 last question रही the Constitution of India has been in operation of the last how many years? केते दिन? तो Indian Constitution of has compared 75 years is successfully of the operation. We have been currently celebrating the 75 years anniversary जोटा कि आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया इज द सोवरिंग सोशलिस्ट और सेकुलारिटी एवं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड दो हैज बीन दो नाउ रिचिंग और सुपर पावर इन द वर्ल्ड है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एड आपन शॉर्ट क्वेश्चन आसे है। तो देखो तो शॉर्ट क्वेश्चन एबे देखिए आम लंग क्वेश्चन कौ भाई आसो है। फास्ट यूनिट जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो लंग क्वेश्चन देखो 7-8 मार्क ये आपंकर। तो देखो कौ भाई आस प्रथम क्वेश्चन देखो डिस्कस द नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हाउ डिड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन आसे ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। 3 नंबर क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड वर्किंग of the Constitutional Assembly of India. What was the status before and after Indian Independence Day? है। 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन होचे हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया फ्रेम एंड पास द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। 5 नंबर व्हे डू वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल व्हाट इज द बेस्ट वे टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस दैट composition and the process of the framing of the Constitution of India by the Constitution Assembly to India। देखो तो यहाँ आप लंग क्वेश्चन ये आसे देखो जदि यार लंग क्वेश्चन आंसर पाइबा चाहते मत तले कमेंट कर कहतु जदि आपको लंग क्वेश्चन दरकार ताहले मु नहीं आसबि नेक्स्ट वीडियो। तो कमेंट कर कहतु जदि आपको लंग क्वेश्चन दरकार इंग्लीश ताहले मु आपको पीडीएफ पठेदेवी बा नेक्स्ट वीडियो आउ गोटे लंग क्वेश्चन आनी है। यार लंग क्वेश्चन मुझे आनीदेवी आप कमेंट करके कहतु। तो देखो तो वीडियो ये रहा आशा करूँ वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगे तो वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को नसले चैनल को निश्चय भाव गोटे सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रत्येक दिन आम एम सब सिलेक्शन क्वेश्चन सिलेक्शन 1 मार्क 2 मार्क आगे नहीं आसवा है। तो ये धन्यवाद।